السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله معنا درس الصوتيات، وهو سندرس إن شاء الله حرف الصوت، أو سندرس صوت ال ف. إذن ال صوت ال نحصل عليه عندما يلتقي حرف ال والU أو عندما يكون لدينا الأو والأ والأو. إذا كان لدينا وأو فيعطينا صوت وإذا كان لدينا أو وأو وتكون الأو والأ متداخلتين هكذا في الكلمة، فنحصل على صوت إذن لنتمرن شيئا ما عن طريق نطق بعض الكلمات التي تحتوي على هذا الصوت. لدينا نبدأ أولا ب و U. Un feu نار. un feu bleu أزرق. la queue الذيل. beurre du beurre زبدة. un coiffeur حلاق. une fleur هذه أخذناها من قبل. une fleur زهرة. une pieuvre أخطبوط. heureux بمعنى سعيد. heureuse بمعنى سعيدة. يعني لكي نحصل على حرف ال يجب أن نضم الفم. heureuse. adieu إلى اللقاء. adieu. milieu وسط. lieu مكان. peu قليلا. little. peu. une heure ساعة. une heure. couleur لون. la peur la peur الخوف. un docteur طبيب. les cheveux شعر. les cheveux أخذنا هذه الكلمة في الوصف المادي والمعنوي لشخص ما. les cheveux شعر. un moteur محرك. un facteur سائل بريد. كذلك يمكننا أن نحصل على حرف ال إذا وجدنا ال O وال والU هكذا، فنحصل على حرف مثلا des œufs بيض. des œufs. un cœur قلب. le cœur القلب. un cœur قلب. le cœur القلب. كذلك un nœud بمعنى عقدة. un nœud عقدة. mes voeux بمعنى تمنياتي أو متمنياتي. mes voeux. le bœuf هنا بمعنى العجل أو لحم العجل. le bœuf. ma sœur أختي. ma sœur. إذن سوف نتمرن عن طريق يعني une application، عن طريق تطبيق. سوف نقرأ هذه الجمل التي تحتوي على صوت ال إذن رددوا معي. ma sœur a peur du bœuf. ma sœur a peur du bœuf. ma sœur a peur du bœuf. ليس ma soeur أو ma sœur، إنما ma sœur. ma sœur a peur du bœuf. ma sœur a peur du bœuf. il a un nœud dans les cheveux. il a un nœud dans les cheveux يعني لديها عقدة في شعرها. يعني الشعر مرتبط ببعضه البعض فيعطينا عقدة nœud، كرابطة العنق. le nœud الذي يكون هنا في رابطة العنق. il a un nœud dans les cheveux. il a un nœud dans les cheveux. Elle a un nœud dans les cheveux. نعم.
Le docteur arrivera à 2 heures. Le docteur arrivera à 2 heures. الطبيب سوف يأتي. Le verbe arriver. جاء سوف يأتي. يجيء سوف يأتي. في الساعة الثانية à 2 heures. إذا ma sœur a peur du bœuf. يعني أختي يعني تخاف من العجل. Ma sœur a peur du bœuf. Il a un nœud dans les cheveux. لديها عقدة في شعرها. Il a un nœud dans les cheveux. Le docteur arrivera à 2 heures. Le docteur arrivera à 2 heures. سوف يأتي الطبيب على الساعة الثانية. إذن أترككم ونلتقي في درس مقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.